Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers téléspectateurs de Conakry Nouvelle, bonjour. Ici, c'est Katako, dans Bagataï, 10 km de la sous-préfecture de Kamsar. Nous sommes venus pour voir la réalisation de la grande association dénommée Nasrullah. De Bagata. Wow, félicitations l'association Nasrullah. Salam alaikum. Toroma alaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamdu. Walirasulihi walilmu'minina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Salamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers téléspectateurs de Conakry Nouvelle, nous sommes dans le grand centre de mémorisation du Saint-Coran à Katako. Nous sommes déjà dans Bagataï. Aujourd'hui, vraiment, félicitations à l'association Nasrullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mukhbaran yahalin wotan khanyera, wotan khanyera bingi na fa ko fa mugoli. Association Nasrullah a créé ne alako alo ya masin kinere dimme moy muna na rebe na re xam rebe khadi kharan alo ko fa ngano moy so de khano lingiran de soto de no may khadi kharan de na khay alo qur'ana mu association créer na kilima no na fini al qur'an al karim ra alo ko londi xamali dine khare yinsin dimme kharan khano yirinde soto de e malama de na khande anama findi yire fanna. Donc, d'un femme ce qui n'est pas adapté confortablement. Donc, à quel renommement. Et ça, il m'a dit, mais non, mais l'idée irait d'un de foulon rema et ni la femme m'a donné un rendez. Parce que nous disons de faire sur un numéro de foulon m'a donné un rendez. Khala mouima la loufena a fini ma contrefidina. Donc, association Nasrullahi, Mourabina ya, Al-Koumire Kamali, procès ou Yakina Mounira. Comme mon procès singé, Atanaya Katakobi, mon enfant Katakoswazi. Intana wa fait toyiki ankele El Hadj Moutar Sisi mais dunya bi ankele manen tay Sisi donc mu xa foré na ya mais association mu faxe be ba président ga baritana yadi am faxe nora e ko la xere bama ini bande bama sere xera ya fi me xema xamena na xamma inu wo ma bintu mo dia bebiri mbato yiki sous-préfecture mu la ra centre coranique nana voilà amuna donc anu nous n'avons pas de moto na wonara bamati o sima minde sinde ba wali wona fala mo fala mo yirinde ne sinde o sa fala mo minde mo na hala mo na mo khafa katako donc alako ba katako fan centre nara donc ini beto yiki yamana village ko ngodi nara kono ni mi yako sena nyerta ku yako mata ko ngbe nara yo arabilen khifan donc fe wiya na be sena manke mo wotam mabe fo alquran kharama de na hay école na be mi ge khadi tungu bana ko nakire e fare no centre ko voilà no na mu khayta ko be donc hôpital na be donc sina manki mu ma be no na findiri alquran lingirara mo no fure na fa mo bore to e daga mo ko sagosa amu ka fa be mo ko ni khafa wali ba mo ko tan na fermane na rena be wal kenan naki o tan nyagalin kine
ha dondoroti munakhanna mo nyagalindera alhajin tay sise mo bar nyagalingala alga simani yalla nfiam amin allah miginu mini ina za harge finde nagan lange alqur'ana fema no sese mona sono nagan dange alqur'ana tanna am gusamba no nan lagi dunya biri ala san nabi sawo o sawo am gusamba no her nanna no her fa lo be alhamdulillah rabbil alamin kata ko biri habin tumadi abiri minina nagan famalambe no temo mo khadina nyarta singen nabe alay bam muhammad bah bintu mode alga ya fama no lo birin nabe ana bin nyagalin vera no birin naga beera to ngo tugeda bila kelima hake nyagalin ji sabura ama kata kata gi yigina ha albarara gi mu bara soto no tantuna alain taybe mikina am fa dinara alino dina tanako me naga bangeti afo alquran khalume sabati khalume e mushasa fe masono na khanolim pe ala khamnagi mba ala sanno sago mo tambara nyagalin itti febe asewan hanna ba mo tana mo khakulu parce que ina wali na kai khano banke ibarati ay mom fa e ka effort la mini menine no nyala kay muno madande no bar finde mo ko be sewa belera parce que fefera ba dunia ma be se na khandan tega mal ala ko non na qur'an ra khano mo na yira hali musiga anu foy siga al qiyama fande tam finde ke qur'an nan parce que imuno ma salide imu qur'an kulu imu yakke fe kulu mo imu qur'an kulu imu no ma fefe nan na bade tanu ala tagi ikisi mi kay fanga hakema foy qur'an nan kulu khano bangi barati iman no ti ka tan ala keren nambe ay mu ma sese khomma fodi me ka fa gbansan e ka fa kharan se tare na ga na be mu no ma ga di ga ki kesare fide imam bar no itongo ansar ala ko jahiliya nan ga nyon londi ka soto Allahu akbar na kan no ra kelege no la na khatantu basike fefe atongode ina atongode ndena na imuno mabubude sona ndo mana sade khomma kono gayma atongode ya don kana lumana donc alhamdulillah rabbil alamin e tongo ala na hankwani ala no mana isuteni de e mali hanji fesi ga yare konto filimu lo akui bon fure na kay birin na be kayatu birin na khatalu e malambe qur'ana fe toara hakulu inan na be yikinu soare na mboro mabe mu fure yotoma ngunja ndaina akalatin annabi natin arabi fene kona alimi kitungu sudi nan tam fola fe yigi sinde ala ko ne ka tinyare ala ko sabati ka falube mba ala sago annabi sago ara wuya te gbegoro mugu nyakalinki mugu madanji kolo ba nondi nanfa franco arabo na bi kona muna mugu tambebe yirende fa na fola mane hanwo nyoko sama akana birin yejing nona dina fe tora ke mo kwani be kono bi adama dina kan wa nyaga linki bera akonti muno ma faladi a mu to woto kiki mu karande leki ki nei kala ko be karabi mu ka faira wona ganna ba ma mu be ala ka migi fanyi na kan findigi sabu fanyi da be na karabi wukafu ala ma wukafu annabi ma wukafu afamali me ma ala ko be na makubing nasrullahi akire lo na ke afalana nasrullah tagbe mara nasrullah mu créer au niveau des villes ni niveau des pays ni niveau des nations nasrullah créer ne ala nambe lillahi donc selon nasrullah créer lo na ke anaka fala mu bara banque rabbi banque barati aluna fara ko crédit lyonnais kanka haske e ka contribina iyete kambe itana ka wari économie se fait isende sa iyete kambe dunya be isa li yara ala hoye no occasion barabi mi rebirim be na yo na han voilà afal fe akata ko dina bela so bo reji no mara mo ha hanta fi président de Nasrullah ra mo ha vice président eta ko hade ne sawane amu be ko haya mu be lisinde khalsa mu quran wara mo fe wiya xana be bama be na xam dimbe xatina nyaay la makhalati inshallah bete fafa wo malife ko wo kali mundunti manetan na xemuna mo association abina tan slogan kere nara yakolo mo da sebe mo bandroluma mo na asebe ya ayyuhalladhina amanu kunu ansara lillahi kama qala isa ibn maryam mo na da meni ala na muslimi tan khili nye nabila isa atana xam bi khili bani israila
anna kan de no wakafu de ma wonga alhaji dine ranyere bonne volonté voilà no to keleti mi gena harati alka kharato fa sallallahu alaihi wasallam ala naghfa ayra qur'ana kuy anna boy wo fan kallu alo isa no xami gelu ki kinare wo fan ka mali ba alabe donc mi yo me xese di image tout ina xame e kele khino khilinana nona to sans frontière nara kona na ha fe mundum fa manke ko ma be tanso na manke ko ma be to yiki agu ala fo ni sirako ba bani adama nete c'est fait à sotokono c'est na manke mo ma be sindi to yiki kharande khalu suma parce que jiban ka firna haya pour ba mo gafin ma interna nanna to mo bar banque kirin réserve no gafi di doctoire dimmebe algo xano xaraji folodi voilà parce que mo goto fare campagne nu langue na hamanu algo mo xano dimme xalu suma tide e rima dena re anu karmo re lo suma dena re anu forage parce que nyama mo madamma ire yemunana anu forage mo xa procès nan nek to fare alsa mo ki kobri yoro nu to fare mo xaji campagne kuy mo ko na finance fe kono campagne mo fara ba alam amasutu furife alhala kenyama ala nun alhajin tayi sabu fanyira alga sabu fanyi fi ama alga ya fi afam ka furima parce que ina me dime di fanyi ibari ma nan fan kay bari ma mu fan I mu famma ibari ma ngani nu fan ifa ngani ge famma ne ka ala bar no ka kili fi ama ala bara fa wo fan sugandi wo bara fa wo kuru kono wo ka wali fan dangi kammo ko bi ka walira parce que kumbo kamu fera man na gamma qorima nyani je fanyi kanjebe e kano sade fari anu mangya sanyi e malifera dimme na refa makarandebe e no makarandebe sewa kui anu fulunye kui keyana re ba doge wuya e tan no mandira badi men defanna fo me kende fanka fema alo fure da na gande masenga naki irende yense manamfera a yense manafulife na ma karandira bana ke fama e nyogona na fuli belebele nde na ma dimme na ke fama na ke na ka siseba fuye ka edegi fuye ka fura mogobara mogobela ga timangia sanyibe ba mogone ga kera ya nan nabi eka kafuji na sur ma ala ko sabati karababi mantor li na khaynu na mutamma ina me nasuru a dine na malima ina me nasuru a jama'a na malima alukhum benan nanan naji association na association kui a khol na ne mutamma ndinan ka safari mi hi khafa ne rifan a aderema nonan khol na muguma kofi mukunde di barama tora ki fany furinde ma senji tixine ya ko se afama khili dimme dinu kharan be alu madrasa kunkuri na kay mukura bilenki ka 7e li kharan barakana kofi ntanye tiati na ma senji tima yiki gere maso na ka ke hanta madi khano université ma soto de adi arabisan Kenya ma fo mkuno alade donc mu ala makandiri mi beten defan katina nyagbara alo no ntandangi kay kena xam nana toxi mu nyaxalin xiji fera xam ngu sagonara no kabi octobre wo mo ka fune mguma vite fait ma frère ara fala be photo kuine yo ara ba ya kwa vite fait wara ba ya kwa wona dan kirei ana fini wenyu tuna muguna da khanya kala ngi fala dépasser muguna fala bilay wala ta le dangi munama vite fait dépasser wo barara mego vite fait dépasser ala nta sise akila gormara ala khamali association Nasrullah wo barame vite fait dépasser wo kata wo nga professeur gubanko na kire khafara be khafa vite fait dépasser Nasrullah na mine kito ta ko mai na kula wa mane ka khaso école kunye yo wallahi gi Nasrullah fe
muduba mu hadi be na kolontan dina matin rafindi me be safunjinanna ay ma khama na sigeti alain tay sise na juriye na bonse na baringe num misilime le bara mu maka giti febe no bara findi mo be kunna kelira mu duba ba be ala ka sifi ama ala ka nema ne khafarra ba bari mi firingebe anum misilimi de bidi mu bara sewa mu bara nyakalin mu tan loho mu tan duba fene dine saka nanan na jita kuy catholique na be protestant na be bon maintenant catholique bara ka école rabi école primaire nana secondaire fan nana inaka internat sana muslimi jamaa ka e kadie naka birin tongo naka sigara sona munse fay soto ala ko na ma perdi client ira élève ira foi ka alqurana khara miri nan tongo aka fa na dimera khara alqurana wala khaira meni ala ko na ma perdi dimera e ko le fin de nanaki catholique ouais iyom donc khamma senji tongo ma khon kuyama comme al bebe nasrullahi la ko kalama nyamen na janga kan ni khadi me kuma so kan la dingira into mu khombe be jante fayda 90% me janga kan me donc ni mo khol be kuma la fa kuma yen kan la to se kan memme ni khadi al telefon be ne be mo kila men kila so ki mu kholuma ala mo khol kan to وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ولا على ni ala be andi bo kila saki ala mo holla kan to embe kuma la mbarinja hangolo le meno association nasrullah ni damuta ndul mi nasrullah damuta ndul be hanyo hollo ne mbar be kontona be nasrullah na kontona hajjan tajikine nim ho keta nasrullah e la folo saboti asabu man dokati ala fa la foni titro ba kontona mbar sudigo kontona ake mo lamine khaydara kabri lili bankoka nationaliste be lili karamba mo silamba kontona na directeur de campagne be lili mfanso mana silamba kontona nina nto association to conférence la ngam mo men ken invité na marenti abe lili mbitam musu fatumata sillam famar jawla dimbala mo mba kontona mba tantula mba jagila bena la pari mbala sidi agira su kontona nasrullahi baba le mati mbala inta agira su kontona nasrullahi khalifa le mati mbe khadene ne sawa le kontona nasrullahi na vice président le mati mbe marmu so hawa sisi kontona na secrétaire général matilti ani hadi yari jabi ani ndogo margole fonisriato malamidi jabi mba kontona albe jama min be jele tan be na talbi na nasrullahi jan hanaje na saka nationaliste abata ngini ka bare ko kuma kan ni fo jahanga kan to alko jahanga dun kemi be na association to isa fakamu comme nga fo nyame nasrullahi be qalon ne ante mo khoyen ante sati yen ante jamana yen ante kabila yen nasrullahi be ala taala yen nasrullahi mu ala taala tati itamalla fi deka ke nasrullahi mu khodoti bunda be la kariyen ne nasrullahi nga mu khomin be to ko foten meno be to ma de be na amirato kontona haja fatu sirfu inteni la dimbayale mu a téléphone mun na kesherti nasrullahi nyin kono a téléphone konti numéro 10 alama tibabulu ya meke godo nabe bulali la konti la godo be wala jamana foje xalo dal si tambata bulali la konti 10 euro wata la konti 10 euro wata mi to har nyina e nata enquête ke hanya bungula godo men dunta la konti la de tel date telle année mun godi mu abota min to donc a riskita barahata jonya ala ngana ko haram islam mo goni barta al taala yen fen dintila non to meke tibabuliya godo meji la konti la menti la bara godo ti godo boto jamene fo haji fo ako kati bata la konti di wolongo hatara nasrullahi ma estati soto man numéro de compte soto donc mba compte namba tanto mba jile bite nasrullahi compte numéro be mbulla nasrullahi orange money be nasrullahi bulla jile jambite ariba momo o fana compte be mbulla na momo ariba compte ma seno godo tal hamillion keme o seno la ala compte la carte nasrullahi le nimme lefte di marula e be numéro be jam ni lefta orange money numéro la ita lefta sa godo di direct khadi nasrullahi ma har te ma fan ko godo di nasrullahi ma 625 orange 625 68 09 28 arriba nasrullahi compte be arriba même woni 670 73 66 74 yo silenda da ko be jamene ko akilasi la ka hajil kono la sa atonya journaliste mu buba be halonne jahango be halonne bite jigo men ba mani le nan tiamen ba alal khalo
akwai kame imas commenter nga fa nan ka han nasrullahi campagne men bayita nga kililen ka ha commenter ko kame commenter ko fana fa ta dingiraje donc to jangana fana hanja ko kanta dana bantu ko fa do classe ko na hajelu je est-ce que man fe do ko nabiti ka peinture lama ha ko classe le mo hatra classe nde donc to fa ka sije mo ko la haje halo ko classe le jatimo donc ngamira ni du teje sani mo lutana la mutala mbe fe do le jalo mbe tala jamala donc Allah subhanahu wa ta'ala jama'a ala ka wo yalan ala ka wo fan yalan mari jinganu bafuri fatiha hormo qulu wallahu hormo ahadu allahu samadu lam yalidu lam yakul lahu kufuwan ahad no hormora ala ka wo malinya ala ka bisa pa theri na mari gallo farabi ngani ge na qiri be makanta fera be gasiga yari yalla rabbal alamin nangani ge alna malingi bulu igina gando galai atala mangay yalla rabbal alamin alna malingi bulu malanye wonna kan nabaaki ke namiyam me khafir al khabarka sai ala khabi sabati ngwa na kan ko ma namiyam me khafira ala khadara ba wombe shimanu sante ala gafiyuma ya rabbi sabati anun jigi ana karamatu ya rabbi al ghalube ya allah ya rabbi akaramatu al ghalube wala ni halayki hawlo ma farda kenya ba normalement victime na ya classe sur bas han dina ya parce que mo classe so été dina ya et nous sommes en cours qui il fait de dak ya te ça travaille donc moi oui mo la classe forme ben 1 2 3 4 5 6 7 8 donc il y a 8 classes non non mo ni rabi mais di classe nani pour le moment mo wa fi fait dortoir nana alko dimbe na resa kelma yire mo kuye ba internet nara ya hano sade be ku sinde hamben mo hamwe so de leer na re mo re logement construit proprement halati na sade fe tanko warane sade mun asinde mais mo wal mo hamwe ka sibina parce pourquoi bar ta fure ko be na re mige de na re ka fay c'est bo ri donc alko dimbe ka fa khara donc non lingira mo ko mo na ka soto khiliti khamisle me ronana na hanoma mo bali de mo khasade soto na hanoma mo bali de mo école équipée parce que mo wa classe firna na bi de sinde alu na fala kinare donc mo ha conférence mo da bari donc mo na di watu kui ha conférence da banene mo ha procès na men ne l'école équipée ça de khanya là lo se ba construit mais to wo mo na men sinde be classe betana abirin kere na layre karanga bangi na ya alhamdulillah hakiki ni dina be falo allah ji a cours fi ma français mbulaga le monde est moderne maintenant dimme na ga so be hui mo khora na khara manye wala ga na ma o ga khora na khara mais faut français khara faut anglais khara parce que to ino kharantu ina asigati ay ka kabandi ba arabu ku gbansa amono manyerde voilà manonara donc faut traduction là-bas faut français kafama anu anglais ou bien au moins et français kafama ou bien au moins et anglais kafama donc nos professeurs de l'intérieur qui halati anamusa koy inchallah monsieur quel est votre sentiment par rapport à la construction de ce grand centre? Vraiment nous sommes comblés de joie, les mots nous manquent pour exprimer notre sentiment puisque cela va combler des lacunes. Il y en a qui ont connu les études en français mais ne connaissent pas l'arabe. Il y en a aussi qui connaissent l'arabe qui ne connaissent pas le français. Mais si tout est cumulé, ça va attirer d'autres personnes aussi, venir profiter. Puis avant tout, il faut connaître Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Mais étudier seulement en français ne va pas suffire. Puis il y a de ces lieux où quand tu parles le français, on ne te regarde pas. Mais quand tu parles l'arabe, tu parles l'anglais et que tu parles le français, tu seras écouté, mon frère. Kanti, dis-moi non, mais malande be, et Qur'an haram. Inu leçon tongo. Alla na ka wonna ka fata Qur'an haram de. Wonna wo malama won duwa uraba. Won Qur'an ka won duba mige be na kay be financer. Won duba mige be na kay be fi. Won duba mige be na kay mu hoyigiya. Won duba bori be won do bori na mo won duba yamana be won nyamana na ki won duba dunya be. Be re server no namma. Ala mo watu ngindi na ya halati. Wa bora ko. Da re fan luma be ne. Saliye sukudi.
rasele so ba ko do pompe sa de kai sade forage mun katako wa fala sous préfet ba forage gebe mais au niveau d'ici deux temps forage mun ati awayre Allah lande fo hande xam yate ibara to e wala hande Allah ako foti ta din ndi fa no ma fadi nye donc noy mu dere ki o ma hande dire donc noy be rende reserver noy fa en cas inu safa be mi khade de fera parce que bani adama mu de fe na hanna ina ro sai sanya ke hala mi mala ga khumane voilà faut xam tinka yibe birinda inshallah donc bari woro mu to mu hakonta fina de na he mu beson ke terrain be to mu hana sara wala hala sa mu mali moy na soto fo mu ko yere beta sara yere beta sara mu ma alko espace halu dimmebe parce que mu na fa mu ko construction be bebini e mu fama espace soto be e be na am dimmel fa khabiri donc mu ko fourna ya ji four tiri nasrullah nambe na khay fama dimme na khay fama fa harambe e khade ba minima bene ara kele no ma fi sabilillah kha ala sa ke furu anaka marché c'est beta na soto bave mu besoin na no fa no mati no ba mo misira alko furu kan fonctionner de nye wal ke sara kafi donc fa dinga sara matériel khasara alko betan ar kele misema parce que yire mu ni sinde source de revenu voilà alko mu hal mu fi indépendant mu fa mu fi autonomie parce que mu objectif be créer de mu wax centre tifé de partout voilà be créer de mu ni jebe mu ko se yire beto mu sa centre tifé ne fa modi je meni musa bo centre ti dede fo mo sendende ni nyailan a setmana na hado mo centre na balude alko mo na mo lufan chaque année ina fale ko di medi mi kemefrin e kanu e balu hala mi mali lu mo ne na balu re mo no mo fegbe trabadi mo waxina alko mo no yirende soto na no mo centre na balude alko mo gaske centre beta fanti yire beta fan je furu bara nyara fol abara nyara fol tame na be o hata me na be o tame na atame fan da minima be ala ka foni serenya ko Allah ibara to mo ta fan mo di tame matima yiki parce que be tame matima actuellement 4000 nana mo ta matima 3500 furu ku ba furu ferme ba alako population fan alako population no 500 na kan fi ma neki sereka no fanna ala ka foni serenya ko donc no bir na kili hakile munduma be ba mu walma ala nambe baratu nare ma kan lan ma domaine privé nyaay lambe parce que fo ngalu centre sanna donc mais pour le moment reste avec un bébé mu bara karamo wonde soto na fam du be permanemment parce que no manquer mu ma fan mu no soto ya ko se mu no mane classe frina bidi mu ha moy kasabima de me ka xaran folo donc no wanna na be ki ala fo ni so ko ide wona gato mu be so ke mu be ko ki hama financier ya to tete mu bama fo kobiri nonato kobiri ima falama a kamera kono na soto e khatire ima afande na re ka yo na kan fam inji ima so wax adressé dans le groupe Nasrullah association numéro nana numéro international là 00336 31 70 59 45 ina sa téléphone kuitu ibara Nasrullah ina sa téléphone kui ima imoto mane anuma WhatsApp donc Nasrullah groupe WhatsApp nara donc hewa adressé message luna ni message luna tu mo ko samane Nasrullah groupe yama e fa mara fini Nasrullah mikindira Nasrullah tambe hidema mo besoin o matele mabe mo besoin o table be ma mo besoin o dalu ma on a centre nara di me fama alquran durusi ra bade de rande alquran ban mara de e fama na Alfred Garaifa na bade e anglais Garaifa na bamane wo mbirin ka kafo mboruma on a ya association Nasrul Jaha international wo bravo communauté wo bravo gita mu danga maira association gati han 8 classe esati e fi sabillah e faltala ga mangama wallahi wona mane woni wali eni wali on va mane sigade wotandare wona ga nemu wa partager awoyina mabora gbata gita mbora gbata positif na ya ça c'est vraiment salutaire de la part de l'association Nasrul Jaha international. Merci à tous les membres partout dans le monde entier, merci et nous tendons toujours la main aux personnes de bonne volonté de venir en aide à ce grand centre coranique. Merci. Nous avons besoin des matelas, des tables bancs,
des vivres. Merci à tout le monde. Et des livres, merci. Même les Corans, nous avons besoin. Même les Corans, on a besoin pour ce grand centre de mémorisation. Merci.